बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफान गज़वा उहद में भागे थे। फरार वही ना, अरबी लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं यार अरबी लफ्ज़ में भाग। अच्छा फरार अरबी लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं? नहीं आप फरार ही कहते तो फरार भाग नहीं होगा ना, भागे थे, तशरीफ ले गए थे। हाँ जी तशरीफ ले गए, तशरीफ लिखा ही नहीं, तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी, उन्होंने नहीं लिखा। मैं कुरान में बताऊंगा तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे, इबारत पढ़ दे। वो पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा जब उन्होंने पूछा ना कि हजरत में एहतिजाज वो कर रही भागे है, थे, तशरीफ दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूँ यार ये किसको कह रहे हैं यार, ये कैसा आदमी है यार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की गुस्ताखी और ये जो एक्सपोज का मामला हुआ है, और इसमें जो है रिप्लाई टू अल्लामा यासीन एंड एंकर इंजीनियर और मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कुछ सही बुखारी के इससे हवाले से कुछ चीज़ें रखी हैं जो आप सुनेंगे, और ये वीडियो को आप ज़रूर देखें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे, सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। सही बुखारी में ही आता है कि अहले मिस्र में से एक शख्स मदीना शरीफ आता है हज के मौका पर, मक्के या मदीने में, और वो कहता है कि जी तुम में जो कोई बड़ा शेख है मेरी मुलाकात उनसे करवाओ असहाब में से। तो लोग एक शख्सियत की तरफ इशारा करते हैं, अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ। तो वो अब्दुल्ला बिन उमर से कहता है कि हज़रत मुझे ये बताइए, ये सही बुखारी में 2-3 जगह पे ये हदीस मौजूद है। सूरह आल इमरान की तफसीर में भी लेके आए हैं इमाम बुखारी, ग़ज़वा उहद वाले चैप्टर में भी लेके आए हैं, हज़रत उस्मान गनी के फ़ज़ाइल वाले चैप्टर में भी लेके आए हैं। तो सही बुखारी के अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर से वो शख्स कहता है कि हज़रत ये बताएं कि क्या ग़ज़वा उहद के दिन हज़रत उस्मान जो है वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे? अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ ऐसा ही था। उसने कहा कि हज़रत उस्मान ग़ज़वा बदर में भी मौजूद नहीं थे? तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ ऐसा ही था। और फिर पूछा कि जिन असहाब ने दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह की बैत की जिसमें सूरह फतह नाजिल हुई, असहाब शजरा जिनके बारे में सही मुस्लिम में हदीस है कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है जिन्होंने दरख्त के नीचे मेरी बैत की जहन्नम की आग उन्हें नहीं छुएगी। तो हज़रत उस्मान जो है वो असहाब शजरा में भी शामिल नहीं थे, वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत से वो महरूम रहे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया हाँ हज़रत उस्मान वहाँ पे भी मौजूद नहीं थे। बस ये 3 बातें उसने सुनी तो उसने नारा लगाया अल्लाहु अकबर। चूँकि वो अहले मिस्र में से था और अहले मिस्र हज़रत उस्मान की पॉलिसीज़ की वजह से नालां तो थे ही, अब उनको इल्मी दलील भी मिल गई नाराज़ होने की। तो वो जब पीठ फेर के वहाँ से जाने लगा तो अब्दुल्ला बिन उमर ने उसको कहा कि रुक जा, पहले मेरे को फकी तो ले जा, तू मेरा भी जवाब सुन ले ना। वो अरबी के अल्फाज ऐसे ही, उसका मतलब ये फकी ले जा और ये जाके मिस्र वालों को दे देना मेरी तरफ से, इन 3 बातों के जवाब में। फिर उन्होंने कहा कि रहा मसला इस बात का जो तुमने पूछा कि उहद के दिन हज़रत उस्मान भाग गए थे मैदान जंग से, तो कुरान हकीम में अल्लाह ने उनकी ये गलती मुआफ़ कर दी है। और फिर उन्होंने सूरह आल इमरान की आयत नंबर जो 152 में आया ना, वलक़द आफ़ा अन्कुम, बेशक अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर चुका। एक ये आगे चल के फिर एक और आयत आएगी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो आयत भी उन्होंने तिलावत की और उन्होंने कहा कि चूँकि अल्लाह ताला ने अब मुआफ़ कर दिया है लिहाजा अब तुम्हें इस मामले में कोई हर्जा सराई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आयत भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आयत नंबर है 155, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, बेशक अल्लाह ताला मुआफ़ कर चुका है उन्हें। जितने लोग थे, वो सिर्फ हज़रत उस्मान को सिंगल आउट करना गलत है, और लोग भी थे। तो चूँकि ये तो होगी मुआफ़ी। फिर उन्होंने कहा तूने बदर के बारे में पूछा कि बदर में हज़रत उस्मान शामिल नहीं थे, तो उसकी वजह यह थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त की वजह से शामिल नहीं हुए थे
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو۔ اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے۔ ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے، تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی۔ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں۔ رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن، اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشوز سارے کل کیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا۔ اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے۔ یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی۔ جس شخص کے قتل کے بدلے کے لیے بیعت لی جا رہی ہوتی ہے تو وہ تو سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، کیونکہ بیعت اس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ پھر بھی حضور نے کیا کہا کہ عثمان موجود نہیں ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کی بیعت لیتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی بیعت لی۔ یہ تینوں فضائل حضرت عثمان کے بیان کر کے ان تینوں اعتراضات کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مصری شخص سے کہا کہ جانا اور اہل مصر کو یہ بھی ساتھ دے دینا، یعنی یہ پھکی ہوئی لہجہ جسدا کوئی علمی آزما خراب ہوئے تو انہوں پھکی ہوئی دیں کہ اگر وہ حضرت عثمان کے اوپر کوئی تان کرے۔